mag-story ko kay fresh from McBoards ko. Wow, dami din ang schedule ko. Very hectic. Pati akong auto. Humana mong McBoards. Per part 1 pa to siya. And na-realize na ako na kailangan na gilin ako mag-seryoso. Ang maganda na sa nabunturan. Mag-mini ako din. Okay, tama. Kanya, tagakuan lang tayo ng menu. Baka-Sunday yun. Ikat niya, sumagot yun ako. Depende. Ako na appreciate yung necklace. Wow. Kay mama na. Ito, ano kasi yung ano. Nandun ka. Ha? Ako karuli ang outfit. Pakita ko yung top. Hindi, ano ko? Ay, sorry. Ano my day? Go! Ana, she's concerned. We're just not here kay naga-intermission number sila. Naga-dance practice sila. Baked sushi, but wala na yung nori, so gibutang na cracklings. Taste test. Time check po. Time check 12:57. Okay. Wow! Pilay battery ni mo, Beb? Kali, 80%. Mo social bat? 20%. Skyla and Mariel's taking a picture with their friends. So we're just sitting here and Chilling. yeah, enjoying the view. You wanna see the view? It's so beautiful. Nag-sleep na una ang pretty little baby. Anyway, mato siya. Update na namin sa hotel tapos mag-dinner me later. Hi, Mika! Thank you for watching our video. Shout out! Sabalok ka si Maxine. Nagan siya gichika sa amo. How about ka? Yay! Mag-sleep in me. Ano ko niya? Sampo na lang yung kila. Mr. Tito ka po. Sampo ka na. Dapat forward ka, dilipod. Pag-forward ko, diliro ko lang siya makita sa peripheral view. Tumo ha? Tuwa. Wow! Wow!
parentals. Ngalan pa lang ni mo, gikilig na ko. Sa magpaog, pareha na ito gapingido. Si Kayla talaga. Si Kayla ang pulutan sa sumog mo. What can you say about the SG farm? Very calm and peaceful. Flying dito. Sige daw, Nakita na ko dito.